नभेम्बर तानि लाइथानाय 23 सालमारिव हरनि दाम चिसासति थामचि दाम मानि जराव अमित सरकार बेगुराज क्लाब ति ख्लायै सालथां नवाबादे आमचियो थाङै तंमा जरा अ आमचेनि मिठुरायनि नकनि लामा गचार कुफु ओरा TR01BK 0451 नम्बरनि मालखुंबा थागजा मालखुंग तनिमानि मानिरक ति ख्लायै नक बिसंग दाय तंमानि मिठुराय आबनो नुगै खामिथिक जाखा अमित सरकार लामा गचार बाथागजाक मालखुंगनो साइतो तनिना बागै शाखा मिठुरायनो अमित सरकार फियाबा आवबायनो कक बांलाय थागा खरकनि बिसिंग उलो मालखुंग बिसिंग तंनाय खरक थाम खरक बुरि खबै मिठुराय फायै मारखे बोटक ख्लायफैका अमित सरकारनो अबाहायनो कक सिलजामु लगे लगिनो अमित सरकार बोजुग नगर कक तमा रहका पुलिस रगबो फायका फियाबा कमांजाकनाय कक तमा अंखा पुलिस रग बरगनो रमना कारै फायका थांका मंगसापानो याब्रे रमलिया एक्शन नाहालिया अबाहायनो कक तमा अपाटिबं किथिंगै 3 नभेम्बर तानि 25 सालमारि प्राक साल त्रिपुरा राज्य कापाली समाजनि कासको असीम सरकारनि तिफांबाय बदलतल सड़क सालथां हांकरनि एसपीनो डेपुटेशन याफ्रि लायखा अमित सरकारनो चप्रबनाय बुनाय रकनबो रमै करागनि सिलाय कराग माजार नानि सालायखा गत 23 तारिख रात्रे बुजंगनगर थानाधीन पश्चिम नवाबादी एलाकाय एक सन्देहभाजन सस्पेक्टेड एक गाड़ी के उद्देश्य करे जखन क्लाब कर्तृपक्ष एक छेले बाड़ी जावार पथे गाड़ीटाके सन्देह मन है तखन दाड़िये जखन जिज्ञेस करलो गाड़ीटार पाशे एक बाड़ी छिलो तखन गेटे दाঁড়ানো एकजन व्यक्ति के जखन जिज्ञेस करलो जे एखाने गाड़ीटा सन्देह मन होच्छे गाड़ीटा किसेर जन्य दाঁড়ানো तखन हठाৎ करे ग्रिलेर भीतर थेके 3-4 जन एक नागारे ओई क्लाबेर अ্যাসিস্ট্যান্ট बेगुराज क्लाबेर अ্যাসিস্ট্যান্ট सेक्रेटारिर ऊपर चढ़ाओ है এবং ওকে ফেলে মারধর করা হয়। পরবর্তী সময়ে আমরা খবর পেয়ে দৌড়ঝাঁপ করে এখানে গেলাম, গাড়িটাকে ব্যারিকেড করেছি, স্থানীয় বুজংনগর থানাকে আমরা ইনফর্ম করেছি। থানার অফিসার বাবুরা আসলো কিন্তু তারা কোনো সঠিক উদ্যোগ নেয়নি, কোনো ভূমিকা নেয়নি, গাড়িটাকে ছেড়ে দিল। এই বুজংনগর পশ্চিম নওয়াবাদী আরকে নগর এলাকায় কন্টিনিউয়াস চিপ লিকার থেকে শুরু করে ফরেন লিকার থেকে শুরু করে নেশা বাণিজ্য ছড়াছড়ি। বহুবার আমরা এসপি সাহেবকে বলেছি, কিরণ কুমার সাহেবকেও আমরা বলেছি, একদিন উদ্যোগ নেয়, দ্বিতীয় দিন আবার পুনরাবৃত্তি হয়। এই এলাকায় যদি 95 জন বদ্ধলোক থাকে, 5 জন খারাপ লোক থেকে মানে আছে, তো যে এলাকায় 100 জন মানুষের মধ্যে 5 জন খারাপ লোক আছে, ওইখানে 95 জন ভদ্রলোকও আছে। তো বারবার বলা সত্ত্বেও থানা কর্তৃপক্ষ একাংশ পুলিশ অফিসার নেশা কারবারির সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে। আমরা এলাকাবাসী এই নেশা অভিযানের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার এবং আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। আমরা অখিল ভারতীয় বৈশ্য কপালী সমাজের ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিট বৈশ্য কপালী সমাজের পক্ষ থেকে মাননীয় এসপি মহোদয়ের নিকট সমস্ত বিষয়গুলি অবগত করি এবং উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে আগামী দিনে তার বিহিত ব্যবস্থা নেবে এবং যা যা করার উনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নেবে। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।